أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على
الدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والموحسين طريق السعداء والفائزين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhana almarhum Syekh Abdullah Mubarak
bin Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Padapan Suryaraya PPKR 1 Kalibaran Rahmannya. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara menambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Torikoh Maulidiyah Naksabandiyah Ahad Suryaraya Senarasa PPKN, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah keduanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tugasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kepada hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh kunjungan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, mesti kita hormati. Begitulah semestinya hidup rukun dan saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya mesti bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti bukan nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya mesti dasarkan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan riak, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya mesti dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin mesti kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi. Bersikap lipat tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Melihat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam alaihissalam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian mestinya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan mengingat surah Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah mendengar pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai,
Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh dari tempat maupun kampung, desa maupun negara yang jauhnya aman dan tentram, gemah-gemah roh jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu terjatuhlah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap kulit-kulit bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persekitaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cabul batin. Tiada lain amalan kita, Torikoh Muhammadiyah Naksabandiyah Mahat Suryalaya Sirma Rasapi PKN, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bukan nafsu, digoda oleh daya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap kulit-kulit agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Katakan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Ahmad Sofiul Wafatul Arifin Qutub Al-Fatihah. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan meneliti murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Al-Fatihah. Ya. Mohon diikuti. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائي وأمهاتي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وأهل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهم إلى يوم الدين كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا وإسادتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة وتبي بإحسان إلى يوم الدين كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا وأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وللتفسير والمحدثين وسائر سادات الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي ووالية من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها كل شيء لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا أرواح أهل سلسلة القادرية نقشبندية محمد سوريا لا يسرنا نسب بالحياة وجميع أهل الطرق خصوصا حضرة سلطان الأولياء وغوث الأعظم قطب العالمين سيدنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني والتصوف وسيد سيف القاسم بن البغدادي وسيد شيخ معروف القرحي وسيد شيخ سر الساقطي وسيد شيخ حبيب الأجمي وسيد شيخ حسن البصري وسيد شيخ جعفر صادق وسيد شيخ يوسف الحمداني وسيد شيخ يزيد المصطفى وسيد شيخ شاقوت النصري وحضرة إمام رمضاني وسيد شيخ الخادم بن عبد الغفار السنباشي وسيد شيخ طلحة بن طلحة بن كريسة الشربان وشيخنا المكرم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وشيخنا المكرم الشيخ صاحب الوفاة العارفين وشيخنا المكرم الشيخ محمد بن الغوث بن المسلم رضي الله عنهم وقدس نسرهم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآحدين عنهم كل شيء لهم الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا أرواح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الحي كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات المشهد الأرض مغاربها بيمينها إلى شمالها ومن قافل لا قافل من لدن آدم إلى يوم القيامة كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحاطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالرقاد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالرقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سيد الشيخ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Muttaqin wa ya Safat al-Abidin wa ya Qawi al-Arkan wa ya Habib al-Rahman wa ya Mujli al-Kalam al-Qadim wa ya Shifa al-Azqar al-Saqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, kutipan dari kitab Fuqudul La'ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tabdul Khatir fi Manaqibil Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, jamaah iman mahimmat manaqib Tambun. Dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai berikut. Manqabah ke-22. Syekh Abdul Qadir setiap tahun membebaskan hamba sahaya dari perbudakan serta nilai busana yang beliau pakai. Sebagian kitab manaqib meriwayatkan sudah menjadi tradisi bahwa setiap hari raya Syekh Abdul Qadir membeli beberapa hamba sahaya untuk dimerdekakan dari belenggu perbudakan. Kemudian Syekh mengantarkan mereka agar husul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Syekh Abdul Qadir berpakaian, beliau memakai pakaian yang serba indah, bagus dan mahal harganya. Nilai kainnya seharga 10 dinar per lonya dan tutup kepalanya seharga 70.000 dinar. Terompahnya di teratas intan berlian dan jamrud. Paku terompahnya terbuat dari perak. Namun pakaian yang serba mewah itu, bila ada orang yang memerlukannya, saat itu juga beliau berikan. Manqabah ke-33. Syekh Abdul Qadir menyelamatkan muridnya, seorang wanita dari pengkhianat lelaki jahat. Diriwayatkan di kota Baghdad ada seorang wanita cantik. Sebelum ia menjadi murid Syekh Abdul Qadir, ada seorang lelaki fasik hidup belang dan tuna susila menaruh perhatian pada wanita itu. Namun cintanya tidak dibalas. Lelaki itu pun tak henti-hentinya berusaha mencari jalan untuk melakukan nafsu jahatnya. Pada suatu hari, wanita itu berangkat menuju sebuah goa di suatu gunung untuk berkholwat dengan tujuan ibadah, tanpa ia ketahui bahwa ia sedang diintai oleh lelaki tadi. Ketika wanita itu tiba di dalam goa, lelaki jahat itu masuk dengan sebuah tenaga
ia mau memperkosa wanita itu. Wanita itu berusaha menghindar dari kejahatan lelaki tersebut sambil berteriak memanggil-manggil, "Ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Sakalain, ya Ghaussul Azam, ya Syekh Abdul Qadir, tolong saya." Demikianlah wanita itu bertawasul dan beristighosah. Waktu itu Syekh sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat di madrasahnya. Lalu dilepasnya sepasang pakaian, dilemparkan ke arah goa dan tepat mengenai kepala lelaki jahat itu. Dikala lelaki jahat itu akan melakukan aksinya, bertubi-tubi sepasang pakaian memukul, menampar lelaki itu dengan pukulan-pukulan yang mematikan, dan seketika itu juga ia mati. Wanita itu segera mengambil sepasang pakaian milik Syekh, lalu diserahkannya kepada Syekh. Kemudian ia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Allahumma zur alaina ba'di wa ridwan wa middana bi azrihi fi kulli waqti wa makan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanul awliya wa qudratil asfiya qutbur rabbani wa la qasid samadani sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir Mujtaba wa walika Syekh Muhammad Al-Qasim Masrur. Tahhir qulubana min kulli yasbir yu'iduna an musyahadatika wa mahabbatika wa min ala sunnati wal jamaah. وشرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا وقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آملنا وتقبل بها توبتنا واغفر بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المنتسبين بمحبة المهتدين بهديه وصراطه وتوفنا بحال سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا بزمرته وأتبعه الخذ المحبين وأشيائه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.